السلام عليكم. بونجور لي زامي. واحد الإطلالة جديدة من طرف مبارك المغربي. أنا في هذا الفيديو هذا بغيت نبين للشعب الجزائري رغم أنهم هما ديجا عارفين. لكن أنا علاش بغيت نهضر على وكالة الأنباء الجزائرية الجيري بريس سيرفيس اللي كنت شحال من مرة درت لكم الفيديو عليها بأنها كتخلي المشاكل في بلادها وكتجي تبدا تعلق لنا على الصحراء الغربية وعلى بوليزاريو، رغم أننا عينا نقول لها بأنها راه ما سميتهاش الصحراء الغربية، راه سميتها الصحراء المغربية، وهي توجد في مغربها، والمغرب يوجد في صحرائه ويحمي صحرائه ويستثمر في صحرائه والناس تعيش في صحرائه، وهما تيجيو يقول لك بوليزاريو. بغيف ما عليناش خوتي خواتات، انا بغيت نجي اليوم هاد الصحافات الدل والعار. كتعرفوا البارح لو 1 نوفمبر الحفل كبير وكبير بزاف بزاف عند الجزائريين، لانه كيذكرهم في لو 1 نوفمبر 1954 انطلاق الانتفاضه، الشراره ديال الانتفاضه من اجل محاربه المستعمر الفرنسي. وما عمرهم منذ 1954 حتى 2019 عمرهم ساكن ما لقاوش الفرصه باش يخرجوا بحال هاد الخرجه ديال البارح. اذا هاد الخرجه ديال البارح بالنسبه للجزائريين شيء تاريخي، شيء عالمي، شيء ما شاء الله. يعني الجزائريين الاحرار يحتفلوا بنهار طلقت فيه شرارات الانتفاضه ديالهم. يعني خرجوا بالملايين شفنا الفيديوهات، غرقوا الجزائر العاصمه بالبشر. اذا هذا الحفل هذا كيستحق بان الصحافه الجزائريه تهضر عليه، الصحافه الاذاعه والتلفازه الجزائريه تهضر عليه، كيستحق ميم انه هضرت عليه الصحافه المغربيه، هضرت عليه الصحافه الفرنسيه والو، نادا. انا بغيت نقول للشعب الجزائري غادي نمشيو لهاد لابيس ونشوفوها شنو دارت، شنو هما لي بوست اللي دارت لينا اوجوردي، يعني لو 2 نوفمبر. واش هضرت لنا على الحراك اللي وقع على هذيك الملحمه، هذاك الملايين ديال البشر في الشارع، الملايين ديال البشر في الجزائر العاصمه، واش هضرت عليهم لا بي اس ولا لا؟ الو اون كونتينيو لو بروميير تيتر داتي دو سامدي 2 نوفمبر 2019. Alors, présidentielle. L'année valide 5 dossiers de candidats. Voilà. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections ANI, Mohamed Charfi, a annoncé samedi la validation de 5 dossiers de candidature remplissant toutes les conditions requises pour la candidature à la présidence de la République. C'est-à-dire, j'en ai rien à foutre de vous les Algériens dans la rue. Nous, on a déjà validé 5 candidats aux élections qui vont se présenter le 12-12. انتم ديروا الحراك ولا ديروا اللي عجبكم. On passe au deuxième titre. La hawla wa la quwwata illa billah. Lutte contre la criminalité. 13 personnes arrêtées à Tamanrast et Tindouf. Voilà. Voilà. On commence à faire peur aux gens. On a attrapé 13 personnes arrêtées. 13 personnes à Tamanrast et Tindouf. Comme par hasard, en Algérie, dès qu'on va parler d'un terroriste arrêté ou d'un trafiquant arrêté ou d'un criminel arrêté, c'est toujours au sud. C'est toujours dans les frontières mal المغرب من ناحيه تندوف مع موريتانيا ومع النيجير toujours au sud. Le nord, il n'y a pas de il y a pas de il y a pas de criminels, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de trafiquants. Il n'y a que les grands trafiquants. بحال 700 kilos de cocaïne. Bref, on continue. L'anniversaire du 1er novembre. Voilà, il y a le titre du 1er novembre. Mais on ne parle pas du Hirak, attention. Regardez. Gaïd Salah préside une réception en l'honneur du haut cadre de l'État et de l'ANP. Voilà, 1er novembre. البيدوفيل قايد صالح هو ومدام مراد راهم محتفلين مع راسهم كيضربوا الشوا، راه هو عرض على لي جينيرو اللي هما اللي على راس الدوله الجزائريه منذ زمان، راه كيضربوا لك في الشوا تما
وفي المأكولات راه قال لك يطلعوا الرايه الفوق. لو جينيرال دو كور احمد قايد صالح فيس مينيستر دو لا ديفونس ناسيونال شاف ديتا ماجور دو لارمي ناسيونال بوبولير. شحال من فونكسيون عنده لو جينيرال فيس مينيستر chef d'état-major, ministre de l'économie, ministre de la justice, ministre des affaires étrangères. عنده كل شيء كل نهار باش كيهضر. Bref, on continue. Voilà, encore le titre, toujours le 2 novembre. Toujours pas de nouvelles, pas d'infos, pas de mots sur الاحتفال ديال 45 مليون جزائري. Rien. Alors, Ounissi préside la cérémonie de célébration de l'anniversaire du 1er novembre 1954. Voilà. Voilà, l'inana. تاهما راه معروضين لهذيك لا كازيرن كيحتفلوا. جابوا لنا دوك البوغوصات. الشعب الجزائري ما على بالناش بيه، اللي ناعس على الكرتون، اللي بايت في الزنقه، اللي بايت في الطريق، اللي ما تغدى كاع، اللي ما تعشى مسكين باش يجي يحتفل بال1 نوفمبر. شوف هما مفركسين اليوم مقصرين مع راسهم والامور غاديه زوينه. Alors on continue. Un autre titre présidentiel, l'ANI annonce samedi après-midi la liste des candidats retenus. Bah voilà donc les 45 millions d'Algériens, vous pouvez y aller à faire foutre. Nous, on a déjà validé les candidats pour le 12-12 2019, hein, pour les élections. Vous dites là les انتخابات مع العصابات والعصابات هما كيديروا شغلهم كاع ما على بالهم بكم. والدنيا غاديه. C'est pas grave, on passe à autre chose. Encore, ça, on rentre en 1er novembre. Normalement, 1er novembre, c'est fraîche. Normalement, il faut parler. Il faut parler même la veille. Il faut parler même la veille de la manifestation de le lendemain. Rien, aucun mot, aucun titre. Arrestation, encore arrestation. Oh là là, arrestation de 5 narcotrafiquants à Annaba. Steph et Relizan. Alhamdoulilah, c'est pas des Marocains. S'il y a des narcotrafiquants de la chiche tma, alhamdoulilah, c'est pas des Marocains. Ah bah dans ce cas-là, vous dites pas que le Maroc a qui dit comme la chiche, Ntouma. Voilà. Ntouma katgoula bfumkom, vous avez arrêté des narcotrafiquants, enfin Naba ou Relizan, bah c'est pas du Marocain. Donc arrêtez de dire que c'est le Maroc qui trafique la drogue في l'Algérie. bah écoutez, de toute façon, هذيك الرواية تاعكم راه حتى شي واحد ما كيصدقها. Encore واحد article ديال le 1er novembre. Le DGSN insiste sur la garantie du bon déroulement des élections présidentielles. Voilà, داكشي اللي كيهمهم هما، داكشي كيهم العصابة فقط هو الانتخابات. شي حاجة أخرى ما كاينة. كنقلب على شي كلمة ولا شي فراز اللي كتهضر فيها على الحراك، ماشي كاع الحراك، يقولوا لك غير احتفال الجيش الجزائري بال1 نوفمبر. والو، rien, nada. On continue. Toujours 1er novembre. Touati rejette toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays. Voilà القصة تاع الأيادي الخارجية ويخلعوا في الشعب الجزائري وحنا راه بغاو يجيو لينا وبغاو يديروا لينا وبغاو يفعلوا لينا. ودي الله يهديكم، راه ما كاينه شي أيادي خارجية من غيركم، من غير اللي يتصالحوا ربعتو. الله يهديكم. شكون اللي جاب الإمارات وشكون اللي جاب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وشكون اللي دار قانون المحروقات؟ غيركم انتوما. راه انتوما هما الأيادي الخارجية بنفسكم. خليكم من الكذوب. Bref, on passe à autre chose. Le 1er novembre encore, 65e anniversaire du 1er novembre 1954. Voilà, cérémonie de réception au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple, mais sans peuple. Palais du Peuple, sans peuple. Palais du Peuple, le peuple, il va se faire foutre. Nous, on fait la fête. On mange. On reçoit les amis, on reçoit les femmes, on reçoit machin. Il est où le Chab Jazairi? Il est dans la rue, on s'en fout. On passe à autre chose. Au 1er novembre encore, 65e anniversaire du déclenchement de la révolution levée du couleur national à Maqam Shahid. Toujours, eux, ils ont la fête, c'est-à-dire ils sont contents. Quand tu fais la fête, c'est que tu es content. Mim Sakin, 40 millions de Jazairi اللي في الشارع. Est-ce qu'ils sont contents? On s'en fout des 40 millions d'Algériens. Nous, attends, là, ça va, nous, on est entre nous. Hein. Nous, on est entre nous, on est content, on fait la fête, on dit le choix, on a on قصيو, on نجيبوا معنا ونجيبوا
بلا ما نقولها كاع ليس بلا ما نقولها جو كونتينيو خوتي خواتاتي وواقيلا كاع جو ماريت اتون جو on va voir la deuxième page qu'est-ce qu'il y a dedans on sait jamais si on trouve un mot la manifestation bah rien du tout rien voilà 65e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre levée du couleur nationale au siège du MAE voilà deuxième regardez aussi l'anniversaire, le chef de l'État se recule à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Allah العظيم لاعب قاعد تديروا هاد العناوين وحق الله العظيم لاعب عليكم بالله. Si vous respectez vraiment les martyrs, il faut pas faire ça. Une grande partie des martyrs نتوما اللي قتلوهم المجرم بومدين الاب الروحي ديالكم الاله اللي كتعبدوه هو اللي قتلوهم واليوم كتقولوا على ميموار دي مارتير نعلة الله وعليكم. Après les gars, ça sert à rien que je ne pas parce que je vais commencer à m'énerver. Ça sert à rien. La fête du 1er novembre, conjointement célébrée par l'Algérie et la Russie. Très bien. La Isaba, il préfère faire la fête avec la Russie qu'avec le peuple algérien. Le pire, c'est qu'il y avait j'ai vu un article في قناة النهار. قناة النهار قالت اليوم الشعب الجزائري يخرج للشارع للاحتفال pour célébrer le 1er novembre. Et aussi pour soutenir le processus des élections en Algérie. شو هذا الحرام النفاق هذوك تيقول لهم لا للانتخابات مع العصابات والنهار قالت لهم راه يسون دون لا ري pour soutenir le processus des élections. هاي 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 الله العظيم انا لا حشمت بلاصتهم بالله. Grève des magistrats, le ministre ouvert aux initiatives dans le cadre du dialogue. Chita le brossa khaf. Chita le brossa, Vladimir Poutine félicite Ben Salah à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la révolution. Normalement, il dit que Vladimir Poutine félicite Ben Salah et le peuple algérien. Mais il est où le mot peuple? Oh putain de Dieu! Et c'est flagrant ça, hein. Franchement c'est flagrant. Vladimir Poutine félicite Ben Salah, c'est tout. Mais félicite aussi le peuple. Bref, مبارك المغربي يحييكم اقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله. ملي كنشوف هذا الشيء والله العظيم لا اشمئز هذا الشيء كاع ما مشيت قلبت شنو كيقولوا على المغرب اليوم كاع شوي جونتي قلت لهم واش بغيتوا تهضروا على بلادكم اللي فيها واحد الحافل كبير بزاف واللي كيعني الجزائريين بزاف وبزاف. اذا من هذا المنبر هذا كنقول للشعب الجزائري الحر اصحاب العقول الحيه واصحاب الضمائر الحيه اللي كيحترموا المملكه المغربيه وطنجه القويره الله يفك وحيلكم الله يسهل عليكم الله يعاونكم تشطبوا هذا الاجرام هذا من بلادكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عندكم تقيسوا بلادي انا راه موجود وكنتسنى وعس عندكم. خوتي خواتاتي العزاز الله يعاونكم وتبارك الله عليكم. على بروشين فوا ان شاء الله.